The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan san Dios kag tumuluo ni Kristo Jesus, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Pedro sa ika-2 Pedro kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa ika-2 Pedro kapitulo 1 versikulo 8. Kay kun ining mga butang inyo kag nagabugana, ginahimo nila kamo nga mapuslanon ukon mabungahon sa pagkilala sa aton Ginoong Jesucristo. Ang title sang kalantahon nga aton nga ginpamatian, kag bisan pa ang pulong sang Ginoo naghangkat sa aton, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Katahom sinibala kay ining kaluwasan nga ginhatag sang aton Ginoong Jesucristo. Siya amo ang gingikanan sini. Buot silingon, wala kita sing bahin sini. Wala kita sing kun anano nga makabig naton nga takos kita sini. Apang ginhatag ini sang aton Ginoong Jesucristo sa imo kag sa akon. Kag subong man nga siya amo ang manughimpit. Ano buot silingon sini? Siya amo ang magatuman sang tanan-tanan nga ginsaad niya sa imo kag sa akon bilang iya nga mga tinubos. Amo ini nga kun aton nga lantawon sa pulong sa Ginoo, hindi lamang nga ikaw kag ako naluwas na, kun hindi ginaluwas pa kita. Anong bot silingon sini? Nga ining kaluwasan naton walay sapayan nga natapos kag nasiguro na ini paagi sa kamatayon kag subong man paagi sa pagkabanaw ni Kristo Jesus. Apang nagapalayon man ini sa gihapon kay ang katumanan sini tanan-tanan, ang kahimpitan sini tanan-tanan, makumplito ang ini kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa akon didto sa iya nga ginarian sa pila ka adlaw. Gani kon aton yung alantawon sa tunga sang kagamo sang kalibutan, makapadayon kita. Walay sapayan ayhan nga makaapoy kag may mga tinion nga matublag gid kita sa mga nagakalinhain nga mga sitwasyon sa aton pagpangabuhi. Madamo sang krisis kita ginatubang. Sa aton ni pungsod ang politika naton subong tamaan gid kagumon. Hindi na kita kainsindi kung sino ang patihan ta sa mga politiko naton. Ti sa ekonomiya naton amuman. Grabe ang pagtaas, halin sa gatong, hasta sa mga pagkaon naton, kag bisan pa sa mga matrikula sang aton nya kabataan. Ti sa aton nya panimalay, may ara man. May mga pagpahangkat, may mga problema man kita nga ginatubang. Apang sa tunga sang kalibutan nga wala sing kapaturan kagasiguruhan, yara ang aton Ginoong Jesucristo. May kapaturan, may kasiguruhan nga ginhatag siya sa imo kag sa akon, kag ini paagi sa ibla ni pulong. Kag hindi lamang amo sina, amo ini ang naghatag sa aton sing kaisog kag subong man sing paglaom nga makapadayon kita sa pagpangalagad, paghimo sa mga dutanon nga mga buluhaton ni gintugyan niya sa aton, kag paagi sini aton niya makita ang kahulugan sang aton ni pagpangabuhi suno
sa iyaya nga pagpahayag sa iya balaan nga pulong. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kabaypayad to kalang taon, nakahatag ato sing dugang pinipagpahangkat sa aton, kag pag-aman sa pagsugata naton sa aton Ginoo, paagi sa sininga pagpamalandong naton subong sa pulong niya. Kag ang aton nga topic nga ginatalakay subong amo ang ginatawag naton diri, walking courageously in a world of chaos. Aton nga gintalakay sa nagligad pagid nga mga pagtuon naton sini. Ang una nga kamatuoran nga aton nga natun-an, we need to be calm in the midst of this world of chaos. Amo ina ang aton nga natun-an kag napamalandungan kag napasad ato sa ginasaad sang aton Ginoo sa 1 Kapitulo 14. Kag kabay pa nga may mga butang kita nga natun-an. Kag ang ikaduwa diri, be diligent. Di naton ini na pasad nga pagtuon 2 Peter chapter 1. Kag padayuno naton ini kung inyo pa nga madumduman ang mga butang nga aton nga natun-an kag subong man aton nga napamalandungan, the purpose of diligence, the aim of diligence. Kag ang ikadua nga natun-an naton, the access to diligence. Kag subong man aton nga natun-an man, the attention of diligence, the focus, no, the meaning, the teaching of diligence. Kag aton nga ginatun-an ang kahulugan sang pulong diri nga saysay ni Pedro sa aton diligence or magtinguha, no? Amon nga aton nga natun-an. Kag subong man ginpadayon naton ini kag aton nga gintun-an, the acts of diligence, mga binuhatan sang ginatawag naton diri pagka maukod. Kag nakita naton ang mga pito ka mga ginatawag naton diri nagakalain nga mga kinaugali, o kon nagakalain nga mga kinaiya nga dapat naton ibatitiun, kultibaron, kag subong man idugang sa aton nga Kristiyano niya pagkabuhi. Sa ginambal naton, God does the multiplying and we have the responsibility of adding. Kag amo ining mga pito diri, no, nga nakita naton: virtue, knowledge, self-control, ano pagid, perseverance, godliness, brotherly kindness, kag ang katapusan diri amo ang gugma, love. Ti dapat ari ini sa aton, kay nga aman kun ari ini sa aton, may butang gali nga nagahitabo sa aton kabuhi. Subot silingon sini, sa isa ka tumuluo nga nagabatiti kag nagaatipan sang nagakalinahain nga mga kinaiya, Diyos nun nga mga kinaiya kag ginaugali nga ginhambal diri ni Pedro sa aton, ini nga butang may dako gid nga kaayuhan nga matabo sa aton nga kabuhi nga mabato naton. Kag ang isa man diri ka butang nga makita naton karon nga ang ini nga mga pagbag-o, hindi lang ikaw kag ako ang nakanutar sini, kundi manutaran man ini sang mga katawan nga sa imo palibot. Hindi lamang gani sa mga tumuluo, bisan pa sa mga di tumuluo, ilaman ini nga manutaran. So amo ini nga nagambal diri si Pedro sa aton, kay kun ining mga butang, ano ning nga mga butang, amo ning aton nga saysay diri bago lang pagalang don ang ihibalo, subong man ang pagbugong sa kaugalingon, kag ang pagkalig-on, ang pagkadyusnon, kag subong man ang pagiliutod nga malulo, kag ang gugma. Kun ini nga butang inyo, amo na ginambaldra ni Pedro sa aton, kag nagabugana. So kun aton gali usisaon, ang handom sang aton na Ginoo, hindi lang nga imo ini kag akon nga mabaton.
Kung hindi nga dapat mangin bugana ini sa aton nga kabuhi. Ano ang matabo? Mangin mapuslanon kita sa bulaton kag sa ginrian sang aton Ginoo. Kag hindi lamang amo sina, kundi mangin mabinungahon kita sa aton nga pagkilala sa aton Ginoo kag manluluwas nga amo si Kristo Jesus. Sa isa naton diri ka translation katom sa ginambal niya, for as these qualities are yours and increasingly abound in you, they will keep you from being idle or unfruitful until the full personal knowledge of our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Di ano diri ambot silingon sini, kung ikaw kag ako yari ang ini nga butang, ang ginambal diri sa Bible sa aton, it will keep us from being idle. Ano ang buot silingon sang ginatawag naton diri idol? Ga pakita ini nga kung sa aton pa wala kita nagatinamad. Amo nang buot silingon sina, no? Kung ari ini nga mga butang mapuslanon kita, wala kita nagatinamad. Kung ang ini nga mga 7 ka mabutang yara sa mga kaboy, kag hindi lamang amo sina, ikaw kag ako mabinungahon kita. Kung sa aton pa, ang aton kabuhing Kristohanon hindi lang gali dahon lang nga dahon tanan-tanan, kundi may bunga gid. Kung ang ini nga butang nagapadayon sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. So ano diri ang masapwan naton, no, sa sininga dinalan sa kasulatan? 3 ini ka letter G ang aton subong tun-an. Ang resulta sini the accomplishment of diligence. Ano ang mahimo kag ma-benepisyo, matuman sa tion nga ikaw kag ako mangin maukod kita sa pag-alagad naton sa Ginoo? Una diri, we will be grounded in our Christian life. Ikaduha diri, we will be growing in our Christian life. And number 3 nga makita naton diri, we will experience genuineness in our Christian life. Amo ining makita naton diri, no? Grounded, growing, and genuine. Amo ning makita naton authentic o kung matutuod gid nga klase sang ginatawag naton Kristohanon, hindi lang sa pamulong kundi sa buhat. Amo ining makita naton sa ginambal diri ni Pedro sa aton. Now una gid, we will be grounded in our Christian life. Stability. Amo nang bot silingon sina, no? So, ang ini nga mga butang sa tion nga tumano naton ining mga 7 diri ka mga kinaiya, makahatag inising kaligunan sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Paano ini? Sa tion nga ginahimo naton ini, malikawan naton ang mga butang nga hindi iya nagakaigo nga himuon naton. Again, gusto na kon i-point out, kung may mga butang kita nga ginahimo, may butang man kita nga ginasikway. Sa tion nga ginahimo naton ining mga 7 ka mga butang diri, ang pagkahalang don, ang ihibalo, ang pagpugong sa kagalingon, ano pagidri, ang pagkalig-on, ang pagkadiyosnon, kag subong man ang paghiliutod nga malulo, kag gugma. Kung ginahimo naton ini, may mga butang man kita nga masikway. Ang kahisa, ang pagkamalaot, ang pagpangawat, ang pangduha-duha, kag subong man ang kaakig sa isig kapariyo. May mga butang kita nga masikway sa tion nga aton ini nga batunon nga mabutang himuon nga mga butang. Amo niya kon aton nga lang taon sa aton Kristohanon nga pagkabuhi, ang paglaragway diri sang isa ka manugwali nga amo sini. Daw katulad kita nga nagapanglakaton halin sa isa ka syudad pagadto sa isa ka syudad.
Halin sa aton nga syudad, samtang nagalakat kita nga nagalakat, nagalayo kita nga nagalayo sa syudad nga gingikanan naton, kag nagalapit kita sa syudad nga pagatuan naton. Sa aton Kristiyano ni pagkabuhi amo man sini. Samtang nagadugay kita sa pagtuluhan, may mga butang nga ginasikway naton ang mga di Diyos nun nga mga butang. Kag samtang nagapalapit kita nga nagapalapit, ang mga Diyos nun nga mga butang, ginamat-amat naton, himo, ginasikway naton, kag ginalikawan naton ang di Diyos nun, ginaatubang naton, kag ginahimo naton ang mga Diyos nun. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo, kag kun sa tion nga aton ining himuon, nagalig-on pagid nga nagalig-on ang aton nya nga kabuhi. Amo sina kun aton nya nga lantawon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang matutuod nga Kristohanon hindi ni gali nga ginatog naton nya sinless, nga wala gid sing sala. Kay ti naibaluan naton nga samtang yari kita sa presensya sang sala, makahimo, may posibilidad gid nga makahimo makita gyapon sa sala. Ayan sa aton nga binuhatan, sa aton pangunauna, o kon sa aton nga ginapamulong. Ti anuya ang Kristohanon? A Christian is not sinless, but sinless. Ano but silyon sina? Ang iya nga pagpakasala, limitado na. Kay nga aman, ara ang balang espiritu nga nagapanghikot sa iya kabuhi. Kag nga ang butang nga mga malaot nga sang una, nalipay siya. Kag subong man nga nalingaw siya sa paghimo. Samtang nagatubo siya sa espiritu niya pagkabuhi, ginalikawan niya na ini. Kay nakita niya kung ano ang kahuluyanan nga nadulot sa sininga butang nga iya nga ginahimo sang una. So, ang kamatuoran diri nga makita naton nga nagalig-on kita, nga nagalig-on sa aton nga Kristo niya pagkabuhi sa tion nga ini nga mabutang yara sa imo kag sa akon. Amo ni nga nanamian ko sang ginhambal ni Pablo sa mga kauturan sa Colosas. Colossians chapter 2 verse 6 and 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Sang nabato naton, tungod nabato naton si Kristo bilang aton niya manuluwas, magpanglakaton kita upod sa iya. Kag amo pa ginhambal niya, verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ti kaklaro sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton nga dapat magapanggamot kita, kag subong man magmalig-on kita. Iya ina nga mando sa imo kag sa akon, magambal kita bala magpanggamot, but silingon sini na establi siya maayo. Anuman nga hangin, unos, ulan, baha, bagyo, hindi siya mapukan. Kay nga aman, nakapanggamot siya sing maayo, nagapanghawid ang iya nga gamot. Sa aton Kristohanon niya pagkabuhi imo man sini, hindi kita mapukan, kay nagapanghawid ang aton nga pagtuo sa hindi malingkang nga pulong sang Diyos. Our Christian life will be established the moment we will cultivate these 7 virtues. Second, we will be growing. Magatubo gid kita. Amo ining Kristohanon nga pagkabuhi nagatubo, nga nagakatubo kay may kabuhi. That's why ang ginambal sa aton dira sa isa ka managuli, we are not stones, we are seeds. We have this potential to grow and to bear fruit. That's why kung aton gali nga lantawon, makita naton niya sa aton niya nga pagkabuhi bilang Kristohanon nga nagatubo kita. Now, dumdumon naton nga hindi garantiya tungod dugay ka na sa pagtuluhan, nagatubo ka. Ang paghamtong hindi gali matakos sa kung ano ka kalawig sa pagtuluhan. Kung hindi, ang pagkahamtong aton nga matakos kung ano kalayo o kung ano kakalapit sa aton Ginoong Hesukristo. Amo niya kung aton nga ng taon sa Biblia, masapuan naton nga ang matutod nga pagtubo
Depende kung paano naton ginapakaon ang aton nilawas. Ano ginapakaon naton? Kung pakanon naton dira sa junk food, maayo bla ng lawas ta? Hindi. Pero kung pakanon ta sa sang maayo nga mga pagkaon, of course, mangin maayo man ang aton nilawas. Ang kaimtangan sang aton lawas, depende kung ano ginapapakaon naton. Sa aton Kristo na pagkabuhi amo man sini. Kung anong ginapakaon naton sa aton nga kalagag espiritu, amo man na ang kaimtangan sang aton kalagag espiritu. Kung ginapakaon naton sa pulong sang Dios, ginapamalandungan naton yung ibalan niya pulong, nagapangamuyo kita, nagasalig kita sa iya, but sila yung sinig, we are exercising our spiritual muscle. Then, we will have a good and healthy spiritual life. Pero kung laktawan ta o kung isikway ta ang pagpamanandong sa pula sa Ginoo, pagpangamuyo, anong matabo? Of course, maluyagid kita. Kung may temptasyon, may pagtilaw, bisan bersikulo, hindi na naton mahibaluan, hindi na kita ka-memorize, wala na kita sang may madumduman nga mga dinalan dira sa kasulatan, kag saad sang Diyos, di paano na naton? At bangon ang inang pagtilaw. Kay wala man naton ginapakaon sang espiritual na pagkaon ng aton niya kalag. Mahuyang kag maluya. Amo na importante nga dapat tudluan kag subong man aton gid nga disiplinahon ang aton kaugalingon nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sa aton Ginoo. Now kung aton nga lang taon sa Bible, makita naton dira our Lord Jesus promised, and this is also His desire to all His believers, His redeemed ones, to what? To live a life that is in abundance. An abundant life. Mabinungahon nga Kristohanon niya pagkabuhi. Madinalagon, malipayon, kag may kasiguruhan. May paglaom nga Kristohanon nga pagkabuhi. Kay ina ang kabuhi, isa ka kabuhi nga nagatubo. Ti ano ya ang ikatatlo diri? No? Ginatawag naton ini nga grounded life, growing life, ang ikatatlo diri. Genuine life. No? Anong bitsilin sini? Authentic, real. Hindi gili fake, hindi gili kopya, kundi matutuod gid. Anong butsilingon? Kung lang taon niya naton sa Biblia, amo ni ginambal diri sang aton nga Ginoong Kristo paagi sa kay Pedro. Nga kung ini nga mabutang bugana kag ginahimo naton ini nga mabutang, mangin mapuslanon kita. Man ang isa kadako gid bala nga temptasyon sa isa ka office worker amo nga nagasako kag nagaobra lang siya kung may nagatan-aw nga boss sa iya. Kung wala, kay hindi man sa mag-obra. Dunduman ko sa una, may kilala ko nga may tiyo siya kano nga ginbaton bilang helper sa DPWH kag gin-assign sa motor pool. Ti ang iya obra ko na tulog lang nga tulog. Tapos ang iya nga amigo ginatagan niya na kwarta. Nga kung mag-abot ang engineer, pukawon lang siya. Kag tapos ginapreparahan niya na da kuno sang isa kuno ka litro nga asayte, no? Kag pagkatapos sina iya kuno nga pukawon siya, dali siya magkuha sang asayte dira kag ipamanyo sa iya nga kamot, sa iya dira nga mga bayo, no? Agod nga daw nagaobra man siya kuno. Ti hindi na maayo gid. Kag kung kaisa may posibilidad nga makupya naton ina sa aton espirituanon nga pagkabuhi. Nga kon may tawo nga nagalantaw, himuon naton. Kag nga dapat ipakilala tagid nga kitagid ini ang nagimo, kitagid sini ang nagdonar, kitagid sini ang nagpanguna-una, kitagid sini ang nag-inisyar sa sini nga mga butang. Ting pamangkot paano na karon may maya ang Ginoo kung ginakuha naton ang himaya sa iya. Imbes nga tanawon naton ang aton kagulingon nga gingamit sa Ginoo agud
Nga matuman ang ini nga butang, kilala man kita sa tao o kon wala. Importante ang Ginoo na kilala sa aton, nakita sa Ginoo, naibaluan sa Ginoo. Amo nga kun aton nga lang taon, dapat ang aton kabuhi Kristanon, it should be real, authentic, genuine. Kag mahimo lamang nato ini kung ang ini nga mga pito ka mga kinaiya, kinaugali, imo kag akon nga ginahimo. Amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa pulong sa Ginoo. If these virtues, 7 virtues, will indeed be abounding in our lives, then we will be grounded in the faith. Then we will be growing in our service, and we will be genuine in our Christian life. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamay sining pulong nga aton ginpamalandungan. Sa maduso naman ni broadcast, ininyo obyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayos.